अच्छा पिला माने आज साहित्य पीरियड को समस्त को स्वागत। आज आम पढ़ा सभ्यता और विज्ञान प्रबंधर अंतिम पर्याय बा तृतीय भाग। देख आज आम पढ़ा पूर्व आम प्रथम पढ़ी सभ्यता कौन, विज्ञान कौन, विज्ञान केते भागरे विभक्त, जड़ विज्ञान कौन, रसायन विज्ञान कौन, आमर आधुनिक सभ्यतार लक्ष्य कौन, आदर्श कौन, आपको प्राप्त हवा पाई आमको विज्ञान किपरि सहायक हो पारिबो से विषय आम अध्ययन कर सारी, जहाँ आमको बंशीधर सामंतराय आमको विज्ञान संपर्क आमर थिबा किछि कौन जो अज्ञानता आमर से दूर करछंती, आमको माध्यम आमको सचेतन करछंती। तांको मतरे आमे जानिछंती जे शरीर होची जड़ विज्ञान। ए जड़ विज्ञान रे जेतेले जीवन शक्ति प्रवाहित हुए सेतेले ये हुए कौन ना जीव विज्ञान। ताले आमे होचंती आम शरीर, आम जीवन, आम प्रत्येक जीव होची जड़ विज्ञान जीव विज्ञान सहायक सम्मिश्रण रे गठित एक शक्ति। ताले एई जो एई शक्तिर प्रवाह रे आमे प्रत्येक जीवंत होइथांती। ताले देख जेमिति आमे कहबा आउ गोटे उदाहरण दबा जे देख समस्ते देखि पान दुकान रे बा घरे जो माने सब हमर पान खांती से माने सब चून पत्थर किनिकी आनती, ता धरे पानी ढाली दियंती, ढाली देले भस भस होइकी बाफ बाहरे आउ तापरे तळे पूरा चून स्तर बसी जाए, ऊपर पानी बसी जाए। ताले एथिरो आमे कोन देखंती कोन शिखंती ना देख गेंगुटी पत्थर रे पानी ढालिले कोन हुए ना चून अंगारकाम्ल गैस अलग हो जाए, जो अंगारकाम्ल गैस बाहरी जाए चून तले बसी जाए। आउ गोटे जिनस ता भितरे थाए कोन से जिनसटा देख से जो ता भितरे आउ गोटे जिनस थाए सेटा होची उत्ताप, तादर बहुत गरम बाहर, से उत्ताप होची शक्तिर एक रूप। ताले आमे जानिले गेंगुटी पत्थर रे उत्ताप संयोग हेतिबारु सेटा तादर चून अंगारकाम्ल आउ उत्ताप बाहरुची। जदि उत्ताप नथांता ताले गेंगुटी पत्थर हुए तो तादर चून अंगारकाम्ल अलगा हे पारंतानी। ताले देख आमे एथु जानिले जे चून अंगारकाम्ल बाष्प एकत्र करिकी गेंगुटी पत्थर सहित जदि आमे शक्ति संयोग करिबा ताहले जाय चून पत्थर हो। ताहले ताकू जतले आमे पानी ढालुचंती तादर उत्ताप अलग हो जाउची। ताहले एठी कोन होउची शक्तिर संयोग होउची, शक्तिर वियोग होउची। ताहले शक्तिर हला विभिन्न अवस्था, शक्ति संयोग हवा गोटे अवस्था, शक्ति वियोग हेबा भी मध्य गोटे अवस्था। ताले उभय अवस्था को नेकी आमर पदार्थ तार केतळे शक्ति प्राप्त हुए केतळे अप्राप्त हुए। अच्छा आमे जदि देखिबा जे देख विभिन्न जातीय उपादानर सम्मिश्रण रे जीवन शक्तिर संयोग होइथे। आमे आ पूर्व पीरियड आलोचना करथिले जे आमर प्रत्येक शरीर होची कौन पंचभूतर सृष्टि। पंचभूतर सृष्टि हेले विभिन्न प्रकार उपादान अच्छी, जल अच्छी, वायु अच्छी, आकाश अच्छी, अग्नि अच्छी, कौन पृथ्वी अच्छी, ए समस्त तत्व को लेकिन आमर शरीर गठित। आधे पंचभूतर शरीर ये जो विभिन्न उपादान रे गठित शरीर रे जो जीवनी शक्ति संयोग होउची सेतले कौन होउची जीवंत पदार्थ सृष्टि होउची। अच्छा ताने जीवंत पदार्थ किपरि सृष्टि होउची आमे जानिले जड़ सहित जेतेबेले जीवनर संयोग होउची, जीवन होउची एक शक्ति। जेतेबेले जड़ सहित जीवनर संयोग होउची सेतेबेले से जीवंत होउची। जेतेबेले जड़ जीवन वियोग हो जाउची सेतेबेले से पुणी जड़ हो जाउची। ताहले आमे जानिले जे शक्तिर विभिन्न अवस्था रहिची। केतेबेले यह स्थिरीकृत अवस्था, केतेबेले एतटा प्रवाहमान अवस्था। जीवन होउची एक प्रवाहमान अवस्था, जड़ भितरे जो शक्ति रहिची सेटा होउची स्थिरीकृत अवस्था शक्तिर। ताले आमे जानिले शक्तिर विभिन्न रहिची कोन ना देख जे प्रवाहमान अवस्था, प्रवाहमान आउ कोन स्थिरीकृत। ताले दी प्रकार अवस्था आमर शक्तिर रहिची। जेतेबेले जड़ सहित ए प्रवाहमान जेतेबेले जड़ सहित प्रवाहमान शक्ति संयोग होउची, प्रवाहमान शक्ति संयोग हेले कोन होउची ना जीवन होउची। जेतेबेले वियोग होउची सेतेबेले ताहा स्थिरीकृत अवस्था को आसी जाउची। ताहले एथिरु आमे जानिले कोन ना जीवन शक्ति होउची एक
ପ୍ରବହମାନ ଶକ୍ତି ତାହେଲେ ଜୀବନ ଭିତରେ ରହି ତାହା ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ହେଇକି ରହିଛି, ତାହା ବି ମଧ୍ୟ ହଉଛି ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ଶକ୍ତି। ଆମେ କଣ ଜୀବନ ଶକ୍ତିକୁ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି? ଆମେ ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି, କେବଳ ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ସେ ବଞ୍ଚିଛି, ତା ଭିତରେ ଶକ୍ତି ଅଛି, ସେ ମରିଗଲା, ତା ଭିତରୁ ଶକ୍ତି ବିୟୋଗ ହେଲା। ତାହେଲେ ଆମେ କେବଳ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଏଥିରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଜୀବନ ଶକ୍ତି ହଉଛି କଣ? ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶକ୍ତି ରହୁଛି। ଜୀବନ ଶକ୍ତି, ପ୍ରବହମାନ ଶକ୍ତି, ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ଶକ୍ତି, ସ୍ଥିରୀକୃତ ଶକ୍ତି, ଏମିତି ଶକ୍ତିର ବିଭିନ୍ନ ଅବସ୍ଥା ଆମେ ଜାଣିଲେ। ତାହେଲେ ଶକ୍ତିର ଏଇ ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ଅବସ୍ଥା ଆମେ ଜାଣିଲେ, ଏଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ କଣ? ଶକ୍ତି ହଉଛି ଏକ ଅବସ୍ଥା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅବସ୍ଥା ହଉଛି ଶକ୍ତିର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଅବସ୍ଥା। ତାହେଲେ ଦେଖ, ପ୍ରବହମାନ ଶକ୍ତି ଅନ୍ତର୍ଗତ ଆମେ କହିବା ଆଲୋକ ଶକ୍ତି, ଉତ୍ତାପ ଶକ୍ତି, ଶବ୍ଦ ଶକ୍ତି, ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି, ଏସବୁ ହଉଛି କଣ? ନା ଶକ୍ତିର, ପ୍ରବହମାନ ଶକ୍ତିର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ। ପ୍ରବହମାନ ଆଲୋକ, ଦିନ ହେଲେ ଆଲୋକ ଆସୁଛି, ରାତି ହେଲେ ଆଲୋକ ଦୂରୀଭୂତ ହେଇଯାଉଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଲେ ଆମେ ଆଲୋକ ପାଉଛନ୍ତି, ପବନରୁ ଆମେ ସେମିତି ଯୋଉ ଶକ୍ତି ପାଉଛନ୍ତି, ଏସବୁ ହଉଛି ପ୍ରବହମାନ ଶକ୍ତିର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ। ତାହେଲେ ଦେଖ, ଜୀବନ ଶକ୍ତି ଆଉ ପ୍ରବହମାନ ଶକ୍ତି ହଉଛି ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଅବସ୍ଥା। ଜୀବନ ଶକ୍ତି, ପ୍ରବହମାନ ଶକ୍ତି। ଜଡ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଜୀବନ ଶକ୍ତି ପ୍ରବାହିତ ହଉଛି, ସେତେବେଳେ ସେ ଜୀବନ୍ତ ହଉଛି। ସେ ତାହେଲେ ଜୀବନ୍ତ ଶକ୍ତି, ଜୀବନ ଶକ୍ତି ହଉଛି ଏକ କଣ? ନା ପ୍ରବହମାନ ଶକ୍ତି। ତାହେଲେ ଜୀବନ ଆଉ ଶକ୍ତି ଏ ହଉଛି ଗୋଟିଏ ଅବସ୍ଥା। ଯଦି ଜଡ ଶରୀରରେ ଜୀବନ ଶକ୍ତି ନ ରହିବ, ତାହେଲେ ଆମେ ଜୀବନ୍ତ ହେଇପାରିବାନି। ତାହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଦେଖ, ତାହେଲେ ଆମେ ଏଥିରେ କଣ ଜାଣିଲେ? ଯେ ଶକ୍ତି ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। କୋଉଠି ଜଡ, କୋଉଠି ସ୍ଥିରୀକୃତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି, କୋଉଠି କଣ ଯୋଉ ପ୍ରବହମାନ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି, କୋଉଠି ଯୋଉ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି, କୋଉଠି ପ୍ରବହମାନ ଅବସ୍ଥା। ତାହେଲେ ଶକ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ, ବିଭିନ୍ନ ଜଡ ଭିତରେ ରହିଛି ଶକ୍ତି, ଜୀବନ ଭିତରେ ରହିଛି ଶକ୍ତି। ଶକ୍ତି ହିଁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଉତ୍ସ। ଶକ୍ତି ବିନା କିଛି ହେଇପାରିବନି। ତାହେଲେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଯୋଉମାନେ ଆଧୁନିକ ସଭ୍ୟତା ଉପରେ ଯୋଉମାନେ ଗବେଷଣା, ଯୋଉମାନେ ମତ ଦଉଛନ୍ତି, ଆଧୁନିକ ସଭ୍ୟତା ଉପରେ ଯୋଉମାନେ ମତ ଦିଅନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭିତରୁ କିଛି ଥାଆନ୍ତି କଣ? ନା ବିପକ୍ଷବାଦୀ, ସପକ୍ଷବାଦୀ। ବିପକ୍ଷବାଦୀ ମାନେ ସବୁବେଳେ କଣ କୁହନ୍ତି? ଯେ ମାନବ ସଭ୍ୟତା, ଯୋଉ ଆଧୁନିକ ସଭ୍ୟତା, ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନର ସଭ୍ୟତା କଣ କରିଛି? ନା ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସକୁ କମେଇ ଦେଇଛି। ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସ କମେଇ ଯିବାରୁ ଲୋକମାନେ କଣ ହେଇଛନ୍ତି? ନା ବିପଥଗାମୀ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଯଦି ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ଆଧୁନିକ ସଭ୍ୟତାର ବିପକ୍ଷବାଦୀ ମାନେ ମତ ରଖୁଛନ୍ତି, ଦେଖ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ବଂଶୀଧର ସାମନ୍ତରାୟ କେମିତି ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ସମସ୍ତ କଥାକୁ ଉପସ୍ଥାପନା କରିଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆମର ଯୋଉ ବିପକ୍ଷବାଦୀ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଧୁନିକ ସଭ୍ୟତାରେ ମଣିଷର ବିଶ୍ୱାସ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରୁ କମି ଯାଇଛି। ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରୁ ବିଶ୍ୱାସ କମି ଯାଇଥିବାରୁ କଣ ହେଇଛି? ନା ଲୋକମାନେ ସବୁ ବିପଥଗାମୀ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ସବୁ ଭୁଲ ବାଟରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ କଣ ହଉଛି? ନା ସ୍ନେହ, ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଯୋଉ ମାନବୀୟ ଗୁଣ, ସ୍ନେହ, ଶ୍ରଦ୍ଧା, ସମ୍ମାନ, ଭକ୍ତି, ଭଲ ପାଇବା, ତ୍ୟାଗ, ତିତିକ୍ଷା, ଏସବୁ ଗୁଣ ଲୋପ ପାଇଯାଉଛି। ଆଉ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି କୋଉ ଗୁଣ? ନା ସବୁତକ ହିଂସା, ଦ୍ୱେଷ, ପରଶିକାତରତା, କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ମୋହ, ଏସବୁ ଯୋଉ ଆସୁରିକ ଶକ୍ତି ବା ପାଶବିକ ଶକ୍ତି ମଣିଷ ମଧ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଏକଥା କିଏ କହୁଛନ୍ତି? ନା ଆମର ଆଧୁନିକ ସଭ୍ୟତାର ବିପକ୍ଷବାଦୀ ମାନେ ମତ ରଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଧୁନିକ ସଭ୍ୟତାରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରୁ ବିଶ୍ୱାସ କମିଥିବାରୁ ଅମାନବୀୟ ଗୁଣ ବା ଆସୁରିକ ଗୁଣ ବା ପାଶବିକ ଗୁଣ ଆମର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି, ଆଉ ମାନବୀୟ ଗୁଣ ଆମ ମଧ୍ୟରୁ ଲୋପ ପାଉଛି। ଏହା ହଉଛି ସମାଲୋଚକ ମାନଙ୍କର ମତ। କିନ୍ତୁ ଦେଖ ଯେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କଣ ଯୁକ୍ତି କରୁଛନ୍ତି? ନା ବୈଜ୍ଞାନିକ କିଏ? ବିଜ୍ଞାନ ଉପରେ ଯିଏ ବିଶେଷ ଜ୍ଞାନ ହାସଲ କରନ୍ତି ବା ବିଜ୍ଞାନ ଉପରେ ଯିଏ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା ଗବେଷଣା କରନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି ବୈଜ୍ଞାନିକ। ତାହେଲେ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ନା ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ
এই যে বিভিন্ন প্রকার আবিষ্কার করছেন, বিভিন্ন প্রকার উদ্ভাবন করছেন, কোণ না তাଙ୍କ আবিষ্কার উদ্ভাবন ভিতরে রয়েছে বিভিন্ন প্রকার মারাত্মক বাষ্প রয়েছে, মারাত্মক গ্যাস রয়েছে, বিভিন্ন প্রকার মারাত্মক বিস্ফোরক রয়েছে। ইয়ে সবু ফଳରେ কোণ হଉଛି না ଲୋକମାନେ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ସଭ୍ୟତାକୁ ଧ୍ୱଂସ ପଥରେ ନଉଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ସଭ୍ୟତାକୁ ଧ୍ୱଂସ ପଥରେ କୋଉମାନେ ନଉଛନ୍ତି ନା ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ନଉଛନ୍ତି। କାହା ମତ ଅନୁସାରେ ନଉଛନ୍ତି ନା ଆଧୁନିକ ସଭ୍ୟତାର ବିପକ୍ଷବାଦୀ ମାନଙ୍କ ମତ ଅନୁସାରେ ନଉଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ଆମେ ତାର ବି ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା। ପରମାଣୁ ବୋମାର ବ୍ୟବହାର, ଯୋଉ କଣ ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଆମର ଯୋଉ ସବୁ ଜୈବ ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ଜୀବାଣୁ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ କଣ ପ୍ରସାର କରାହଉଛି, ଏ ସବୁ ଯୋଉ କରାହଉଛି ଯେ ଆମେ ସେଥିରୁ ବୁଝୁଛନ୍ତି କଣ ନା ଏଗୁଡା ସବୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ କରୁଛନ୍ତି। ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ କରିବା ଦ୍ଵାରା କଣ ହଉଛି ନା କେବଳ ମଣିଷ ମଧ୍ୟରେ ମାନବିକ ଗୁଣର କଣ ଲୋପ ପାଉନି, ଆମର ସଭ୍ୟତାର ମଧ୍ୟ କ୍ଷତି ହଉଛି, ଆମ ସମାଜର କ୍ଷତି ହଉଛି, ଆମ ରାଷ୍ଟ୍ରର କ୍ଷତି ହଉଛି, ଲୋକମାନେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡୁଛନ୍ତି। ତା ନେଲେ ଆମେ ଜାଣିଲେ କଣ ନା ଆମକୁ କ୍ଷତି ଅସୁବିଧା ହଉଛି। ତାହେଲେ ଆମେ ଏଠି ଦେଖିବା, ଦେଖ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବିଜ୍ଞାନର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଣ ପଦାର୍ଥ ବଳରେ ଧ୍ୱଂସ ସାଧନ ହଉଛି। ଆମେ କହିପାରିବା ହିରୋସୀମା ନାଗାସାକି ଉପରେ ଯୋଉ କଣ ବୋମା ପଡିଲା, ଆମେ କହିପାରିବା ଭୋପାଳରେ ଯୋଉ ଗ୍ୟାସ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଲା, ଏବେ ଗୋଟେ ଗ୍ୟାସ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଲା, ଏବେ ଏଇ ଯୋଉ କରୋନା ରୋଗ ବ୍ୟାପିଛି, ଏସବୁର ଆମେ ଉଦାହରଣ ନେଇପାରିବା ଯେ ବିଜ୍ଞାନର ଅପବ୍ୟବହାର ଯୋଗୁଁ ଏସବୁ ଘଟୁଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଇଠି ଗୋଟେ କଥା ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ସବୁ ଯୋଉ ଧ୍ୱଂସ ସାଧନ ହଉଛି ଏସବୁ କଣ ବିଜ୍ଞାନର ଦୋଷ? ବିଜ୍ଞାନର ଦୋଷ ନୁହେଁ। କାହିଁକି ଏସବୁ ବିଜ୍ଞାନର ଦୋଷ ନୁହେଁ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ସେ ତାଙ୍କର ଯୁକ୍ତି ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି। କଣ ଦେଖ ଯେ ମାନବ ସଭ୍ୟତାର ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କହୁଛନ୍ତି ଯିଏ ମାନବ ସଭ୍ୟତାର ଅର୍ଥ ଜାଣିଥିବ, ଯିଏ ମାନବ ସଭ୍ୟତାକୁ ବୁଝିଥିବ, ଯିଏ ଆଧୁନିକ ମାନବ ସଭ୍ୟତାର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଜାଣିଥିବ, ସେ କେବେ ହେଲେ କହିବନି ଯେ କଣ ନା ଏହାର ଅବସାନ ହେବ, ମାନବ ସଭ୍ୟତା ଧ୍ୱଂସ ପାଇଯିବ। ଏକଥା କେବେ ସେ କହିପାରିବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ଦେଖ ବିଜ୍ଞାନର ଯୋଉ ଚରମ ଉନ୍ନତି ହବା କଥା, ବିଜ୍ଞାନ ମାନେ ଆମେ ଆଗରୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ବିଜ୍ଞାନ ମାନେ ହଉଛି ବିଶେଷ ଜ୍ଞାନ, ବିଜ୍ଞାନ ମାନେ ହଉଛି ସମ୍ୟକ ଜ୍ଞାନ, ବିଜ୍ଞାନ ମାନେ ହଉଛି ଜଡ ଓ ଚେତନା ଉପରେ ଜ୍ଞାନ, ବିଜ୍ଞାନର ଅର୍ଥ ହଉଛି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଜ୍ଞାନ। ତାହେଲେ ଯିଏ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିପାରିବ, ବିଜ୍ଞାନର ଜ୍ଞାନ ବଳରେ ଆମେ ଶାରୀରିକ, ମାନସିକ, ଆମର ନୈତିକ, ଭୌତିକ ସମସ୍ତ ଉନ୍ନତି କରିପାରିବା। ତାହେଲେ ଯେତେବେଳେ ବିଜ୍ଞାନ ତାର ଚରମ କଣ ବିକାଶରେ ପହଞ୍ଚିବ, ଯେତେବେଳେ ବିଜ୍ଞାନ ବଳରେ ଆମେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଜ୍ଞାନକୁ ଆହରଣ କରି ସାରିବା, ଯେତେବେଳେ ବିଜ୍ଞାନ ବଳରେ ଆମେ କଣ ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନ ହାସଲ କରିକି ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳ ବା ଆମର ସାମୂହିକ ଉନ୍ନତି, ଶାରୀରିକ, ମାନସିକ ଆଉ ଯୋଉ ସବୁ ଉନ୍ନତି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ନୈତିକ ଏ ସମସ୍ତ ଉନ୍ନତିର ଶ୍ରେଷ୍ଠତମ ଶୀର୍ଷତମ ସୋପାନରେ ପହଞ୍ଚିବା, ସେତେବେଳେ ବିଜ୍ଞାନର ଚରମ ଉନ୍ନତି ହେଇଯିବ। ଆଉ ବିଜ୍ଞାନର ଯେତେବେଳେ ଚରମ ଉନ୍ନତି ହବ ସେତେବେଳେ ଦେଖ ସଭ୍ୟତାର ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି ହେବ। କାହିଁକି ନା ଆମେ ଆ ପୂର୍ବରୁ ପଢିଛନ୍ତି ଯେ ସଭ୍ୟତାକୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଦଉଛି କିଏ? ବିଜ୍ଞାନ। ବିଜ୍ଞାନ ବଳରେ, ବିଜ୍ଞାନ ସାହାଯ୍ୟରେ ଯୋଉ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହୁଥିବା ଆଦିମ ମାନବ ଆଜି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ମାନବରେ ପରିଣତ ହେଇଛି। ଏଇ ଯୋଉ ଲମ୍ବା ପଥ, ଏଇ ଯୋଉ ସଭ୍ୟତା ବିକାଶର ଲମ୍ବା ପଥ, ଇଏ ଲମ୍ବା ପଥରେ ଆମକୁ ସହାୟକ ହେଇଛି ପ୍ରତି ପାହାଚରେ, ପ୍ରତି ପଦକ୍ଷେପରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବିଜ୍ଞାନ। ବିଜ୍ଞାନ ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ବିଜ୍ଞାନ ହଉଛି ଆବଶ୍ୟକତା, ଯୋଉ ଉଦ୍ଭାବନ ହଉଛି କଣ ଆବଶ୍ୟକତାର ଜନନୀ। ଯେତେବେଳେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଥିବା ମଣିଷ ଆବଶ୍ୟକ କଲା ତା ଶରୀରକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, ଖରା ବର୍ଷା ଉତ୍ତାପରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ, ସେତେବେଳେ ସେ ପୋଷାକ ଘର ଆବଶ୍ୟକ କଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କଲା, ଅଗ୍ନିର ବ୍ୟବହାର ଜାଣିଲା।
ଯେତେବେଳେ ସେ ନିଜ ଭିତରେ ସଂଘବଦ୍ଧତା ବା ଏକତାର ଗୁଣ ବୁଝିଲା ସେତେବେଳେ ଗାଁରେ ଆସିକି ଏକାଠି ବସବାସ କଲା। ଯେତେବେଳେ ତାର କାମ ପାଇଁ ଜୀବମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ଚାହିଁଲା ସେତେବେଳେ ଜୀବମାନଙ୍କୁ ପୋଷା ବନେଇଲା। ଯେ ଏମିତି ପ୍ରତି ପଦକ୍ଷେପରେ ମଣିଷ ଯେତିକି ଯେତିକି ଉନ୍ନତି ସାଧନ କରିଛି, ଯାଯାବର ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲୁଥିବା ଯାଯାବର ମଣିଷ ପାଖରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ମଣିଷ ଯିଏ ଚନ୍ଦ୍ର ମଙ୍ଗଳ ପୃଷ୍ଠରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲାଣି, ତାହେଲେ ସେ ମଣିଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଦେଖିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦକ୍ଷେପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ବିଜ୍ଞାନ ହିଁ ସହାୟକ ହେଇଛି। କାହିଁକି ନା ଯେକୌଣସି ଦେଖ ଶେଷ ସୀମା ଯାଏ ଅତିକ୍ରମ ଆମେ ପହଞ୍ଚିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଅତୀତରେ କଣ ପୁରାତନ ପ୍ରାଚୀନ ସଭ୍ୟତାରେ ଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଧୁନିକ ସଭ୍ୟତାରେ ଅଛନ୍ତି। ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ ହଉଛି କଣ ଆଧୁନିକ ସଭ୍ୟତାର ଚରମ ବିକାଶ ବା ଆମର ଆଦର୍ଶକୁ ହାସଲ କରିବା, ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବା। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ପହଞ୍ଚିବା ଭିତରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଆମେ ଅତୀତରେ ଯେତିକି ପଥ ଅତିକ୍ରମ କରିଛନ୍ତି ସେଇ ସବୁ ପଥ ଅତିକ୍ରମ କଲା ବେଳେ ଆମେ ଯଦି ଦୃଷ୍ଟି ପକେଇବା ଯେ ଦେଖ କିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମକୁ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି, କିଛି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଇଛି, କିଛି ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହେଇଛି, ସେ ସବୁ ଘଟିଛି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଘଟୁଛି ତାହେଲେ ଆମେ ବିଜ୍ଞାନର କାହିଁକି ଦୋଷ ଦବା? ସେଟା ଆମ ଅଜ୍ଞତାର ଦୋଷ, ସେଟା ଆମର ଦୋଷ। କାହିଁକି ନା ଦେଖ ଆଧୁନିକ ସଭ୍ୟତାର ଆଦର୍ଶ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ହଉଛି କଣ ନା ଯେତେବେଳେ ଆଧୁନିକ ସଭ୍ୟତାର ଆଦର୍ଶ ପ୍ରାପ୍ତ ହବ ସେତେବେଳେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କହୁଛନ୍ତି ମୈତ୍ରୀର ଧ୍ୱଜା ଉଡ଼ିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେତେବେଳେ ଆଉ ଆମ ବିଶ୍ୱ ହେଇଯିବ ଗୋଟେ ପରିବାର, ଆମ ଭିତରେ ଆଉ ହିଂସା ଦେଶ କଳି କଜିଆ ଯୁଦ୍ଧ ଏସବୁ ଧ୍ୱଂସ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ହେଇଯିବା ଭାଇ ଭଉଣୀ। ଯେତେବେଳେ ଜ୍ଞାନର ଚରମ ସୀମାରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିବା ସେତେବେଳେ ଆମ ଭିତରେ ଆଉ ପାଶବିକ ଗୁଣ, ସେତେବେଳେ ଆମ ଭିତରେ ଆଉ ଅମାନବୀୟ ଗୁଣ, ସେତେବେଳେ ଆମ ଭିତରେ ଆଉ କଣ ଖରାପ ଗୁଣ ଦେଖାଦେବ ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ କଣ ଦେଖାଦେବ? ମାନବୀୟ ଗୁଣ ଦେଖାଦେବ। ମାନବରୁ ମହାମାନବ ହେବାର ଜ୍ଞାନ ଆମକୁ ସେତେବେଳେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ମୈତ୍ରୀର ଧ୍ୱଜା ଉଡ଼ିବ। ମୈତ୍ରୀ କଣ? ମିତ୍ରତାରୁ ମୈତ୍ରୀ ଧ୍ୱଜା ଉଡ଼ିବ। ଧ୍ୱଜା ମାନେ ପତାକା, ତାମାନେ ଜୟଗାନ। ପତାକା ଉଡ଼ିବ ମାନେ ଜୟ ହବ। କାହାର ଜୟ ହବ? ନା ଆଧୁନିକ ସଭ୍ୟତାର ଜୟ ହବ। କାହିଁକି ଜୟ ହବ? ନା ଆମେ ଆମର ଆଦର୍ଶ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଦେଖ ଏଇ ଯୋଉ ବିଶ୍ୱରେ ମୈତ୍ରୀର ଧ୍ୱଜା ଉଡ଼େଇବାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛି କିଏ? ଆମର ଜାତିସଂଘ। ଜାତିସଂଘ ହଉଛି ଆମେ ତମାନେ ପିଲାମାନେ ଇତିହାସରେ ପଢିଥିବ ଯେ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀର ବିଭିନ୍ନ ଜାତିର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ବିଭିନ୍ନ ଦେଶର ପ୍ରତିନିଧି ମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଏ ସଂଘ ଗଠନ ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାତିସଂଘକୁ ମାନୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଜାତିସଂଘକୁ ଆମେ ପଢିଛନ୍ତି ଆ ପୂର୍ବରୁ, ଜାତିସଂଘକୁ ନ ମାନିବାରୁ ଅତୀତରେ ଯୁଦ୍ଧର ଭୟାବହତା ଦେଖାଦେଇଛି। ଯେତେ ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ କୁହ, ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ କୁହ, ଯୋଉ ଯୁଦ୍ଧ କୁହ, ଜାତିସଂଘ କଥାକୁ ଯୋଉଠି ଆମେ ଅବଜ୍ଞା କରିଛନ୍ତି ସେଠି ଯୁଦ୍ଧର ଭୟାବହତା ଦେଖାଦେଇଛି। ତାହେଲେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯଦି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆମେ ଆମ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ବୁଝିପାରିବା, ଆମର ଦାୟିତ୍ୱକୁ ବୁଝିପାରିବା, ସେତେବେଳେ ଆଉ ଅନର୍ଥ ଆମ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହବନି, ସେତେବେଳେ ଆଉ ଯୁଦ୍ଧର ଭୟାବହତା ଦେଖାଦେବନି, ସେତେବେଳେ ଆଉ ହିଂସା ଦେଶ ପରଶ୍ରୀ କାତରତା ଦେଖାଦେବନି, ସେତେବେଳେ ଆଉ ଧ୍ୱଂସର ଲୀଳା ପୃଥିବୀରେ ଦେଖାଦେବ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ବିଜ୍ଞାନ ହଉଛି କଣ ଗୋଟେ ବିସ୍ଫୋରକ, ମାରାତ୍ମକ ଗ୍ୟାସ ବଳରେ କ୍ଷତି ହଉଥିଲା ବିଶ୍ୱ ହିତରେ କାର୍ଯ୍ୟ। ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯୋଉ ବିଷାକ୍ତ ଗ୍ୟାସ ବିଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ଆବିଷ୍କାର ହେଲା ତା ଦ୍ୱାରା ମାନବ ସଭ୍ୟତାର କ୍ଷତି ହେଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ମାରାତ୍ମକ ଗ୍ୟାସ କଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା ମାନବ ସଭ୍ୟତାର ଧ୍ୱଂସ ପାଇଁ? ତାହା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା ମାନବ ସଭ୍ୟତାର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ, ମାନବ ସଭ୍ୟତାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାକୁ ଦୁରୁପଯୋଗ କରିବାରୁ ଆଜି ତାହା କ୍ଷତି ହେଇଛି। ଯେମିତି ଆମର ଏଠି ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଉଚ୍ଚତମ ଗିରିଶୃଙ୍ଗ କୁ ଆମେ ଫଟେଇବା ପାଇଁ ଡିନାମାଇଟ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ଡିନାମାଇଟ କଣ? ଗୋଟେ ବିସ୍ଫୋରକ। ସେ ବିସ୍ଫୋରକ ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ଯୋଉ ପର୍ବତର ଉଚ୍ଚତମ ଶୃଙ୍ଗ ଭାଙ୍ଗୁଛି, ତା ଦ୍ୱାରା ସେ କଣ ହଉଛି ନା ମାନବ କଲ୍ୟାଣ ସାଧିତ ହଉଛି, ମଣିଷ ତାକୁ ନିଜ କାମରେ ଲଗଉଛି। ତାହେଲେ ସେଇଠି ଦେଖ ଏଠି ପ୍ରାବନ୍ଧିକଙ୍କର କହିବା କଥା ଯେ ଡିନାମାଇଟ ବିସ୍ଫୋରକ ଆମେ ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଉପରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ତାହେଲେ ଧ୍ୱଂସ ହବ। ଆମେ ଯଦି ପାହାଡକୁ ଫଟେଇକି ତାକୁ ମାନବ କଲ୍ୟାଣରେ ବିନିଯୋଗ ପାଇଁ ଲଗେଇବା ତାହେଲେ ମଙ୍ଗଳ ହବ। ଏଇଠି ଆମେ କହିପାରିବା ବିଜ୍ଞାନ ଗୋଟେ ବାଡି, ଯେମିତି ଗୋଟେ ବାଡିକୁ ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲାକୁ ଦବା ସେ ତାକୁ ଧରିକି ଖେଳିବ,
आमे जदि गोटे अंध लोक को दबा बा वृद्ध लोक को दबा सी तार आशा बा सहारा बनईकी तार ठक ठक कर रास्ता चलो आमे जदि किंतु तार गोटे उद्धत युवक हाथ में दबा ताले से अन्य को पिटिबो ताले ठीक बाड़ी दोष जदि उद्धत युवक क्या बाड़ी द्वारा पिटिला से दोष कौन बाड़ी ना से दोष हूँ से युवकर संस्कारहीनता से युवकर कर्तव्य दायित्वहीनता से अपव्यवहार कला ताहले आमे एठी देखिबा ठीक सेमती विज्ञान विज्ञान उते विषाक्त गैस हो पारे विज्ञान विस्फोरक हो पारे किंतु ताकू आमे जदि मानव कल्याण रे प्रयोग करबा जेमि जे हमर कोन अटल बिहारी वाजपेयी कहिथिले जय विज्ञान जय जवान जय किसान जय विज्ञान माने काहे की कहिथिले ना एटम फॉर द पीस आमे परमाणु बोमा अधिकारी देश हेचु आमे काहाको आक्रमण करिया पई नुह का ऊपर परमाणु बोमा पकेइबा पई नुह आमे करिचु कोन पई ना आमे शांति पई ताकू व्यवहार करिवु आमे मानव सभ्यतार कल्याण पई ताकू व्यवहार करिवु आम जातिर उन्नति पई ताकू व्यवहार करिवु ताहले सेठी विज्ञान कोन आमे कहि परिबा जे परमाणु मानव सभ्यतार ध्वंस पई बोली कि केबे आमे कहि परिबानी आमे परमाणु को जेमिति व्यवहार करिबा सेमिति से व्यवहृत हबो पाकिस्तान हाथ में रहा परमाणु बोमा से सब बेले कहला मु भारत ऊपर परमाणु बोमा पकईमी ध्वंस करी भारत हाथ में रहा परमाणु बोमा भारत कहला मु शांति मार्ग में विनियोग करमी मु क्या आक्रमण करी कहार मु क्षति करी ताले एटा कहार दोष विज्ञान दोष ना मनीषर दोष ताले अपव्यवहार करवा होची मनीषर दोष तेणु विज्ञान कहीं अपव्यवहार होची ना जेतेबेले मानवर बुद्धि कम हो जाउची जेतेबेले तार कर्तव्य अकर्तव्य ज्ञान रोहुनी सेतेबेले से कोन करची ना तार अपव्यवहार करूची ताले एथि आमे कहि परिबानी विज्ञान रे सब दोष बोली कि बा विज्ञान बल रे ध्वंस साधन होची बोली आमे कहि परिबा नै आउ कतक कहती देख ताले आमे एठी जानिले जे जो माने सभ्यतार आधुनिक सभ्यतार प्रतिवादी जो माने आर विरोध करती से प्राबंधिक सुंदर उदाहरण माध्यम बुझाई देइचंती जे ए ध्वंस साधन विज्ञानर कार्य नुहे तापर आउ गोटे कथा कहिसंती जे देखा आमर वर्तमान सभ्यतार प्रतिवादी माने कहती कौन वर्तमान सभ्यता मनीष मनरु धर्म विश्वास कमेदेला ईश्वर विश्वास कमेदेला बोलिकी ताहले आमे देख जदि आमे कहबा जे विज्ञान कौन करुची ना आमर ईश्वर विश्वास कमे दउची आमर धर्म विश्वास कमे दउची केमिति धर्म होची कौन धर्म जहा को धारण करा जाए धर्म होची जहा को मनीष निजर निजर आदर्श निजर दायित्व निजर कर्तव्य बोलिकी मानवीय गुण बोलिकी धारण करे सेटा हला धर्म ताहले देख जदि आधुनिक सभ्यता समग्र विश्व ब्रह्मांडर जो सृष्टि रहस्य उपरे गवेषणा करुची तार सत्यासत्य जानिबा को चेष्टा करुची ताहले ए सृष्टि रहस्य ए समग्र विश्वर सृष्टि रहस्य होची कोन शक्ति से शक्ति होची कोन ईश्वरीय शक्ति से शक्ति होची कोन श्रेष्ठ शक्ति ताहले सेही श्रेष्ठ शक्ति विषय आमे जदि गवेषणा करूचंदी से शक्ति होची प्राकृतिक शक्ति से प्रभवान शक्ति हेई पारे से प्रच्छन्न शक्ति हेई पारे ताहले सेही शक्ति उपरे तळे आमे गवेषणा जेमिति सुंदर उदाहरण देले प्राबंधिक आम शरीर शरीर उपरे आमे गवेषणा करिकी आमे देखुचंदी जे आम शरीर मध्य जेतेले शक्ति प्रवाह होउची प्रवहमान होउची आमे सब जीवंत होउची जेमिति ता उपरे गवेषणा करिकी मनुष्य जानिला सेमिति विश्व ब्रह्मांड रहस्य ए उपरे गवेषणा करिबा होउची ईश्वरंक उपरे विश्वास धर्म उपरे विश्वास ताले विज्ञान आमर धर्म विश्वास कमौनी विज्ञान आमर ईश्वर विश्वास कमौ नाही एहा होउची कोन प्राबंधिककर जो प्रतिवादी मानकु विरोधी मानकु यथार्थ उत्तर ताहले देख ताले आमे देखिबा वर्तमान आमे देखिबा जे आमे जो सभ्यतार प्रगति पथरे जाउचंदी आमे अतीतरे किछि बाट आमे अतिक्रम करचंदी आम आगको किछि बाट रहिछि आमे वर्तमान जाउचंदी आमे ए जो प्रगति पथरे जाउचंदी आमे रास्ता रे जाउचंदी आमे वर्तमान आगको गति करचंदी ए गति करथला बेले देख आमे जे कोनसी कार्य कला जेकोसी कार्य हासिल कला बेले आमे आमर पूर्व पीढ़ी पाखरु अनुभव अनुभूति को नेकी आमे आमर ज्ञान को विनियोग करके आमको कार्य हासिल करने को पड़े
बिना अभिज्ञतारे बिना अनुभव अनुभूति रे आमे ज्ञान को कार्य रे लगेई परिबा नहीं। आमे ज्ञान अर्जन कले आमे जानिला परे केमिति हबो सेटा जो माने व्यवहार करिसेंती जो हमर वयस्क लोक माने हमर पूर्व पीढ़ी माने करी कि से जो ज्ञान आहरण करिसेंती जोथि पई कि आमे इतिहास पढुचंती। आमे इतिहास काईकि पढुचंती ना हमर अतीत विषय जानिबा पई हमर अतीत विषय बुझिबा पई अतीतर अभिज्ञता को नै कि आगो को जिबा पई। तेणु आमे ताकू नै कि हमर अतीत सभ्यतार अभिज्ञता को साहाय्य नै आमे अतीत कथा को प्रयोग करी आमे कौन करिबा ना आमर जो लक्ष्य आमर जो आदर्श विराट शक्तिर जो उद्भावन आमे से जगार पहुंची पारिबा। ताले एथि पई आमे कहि परिबानी जे धर्म भावर शैथिल्य देखा देछि। धर्म भाव शिथिलता शैथिल्य होची शिथिल भाव शैथिल्य शिथिलता देखा दे नाही बरं धर्म भाव को आमे धारण करिकी आमे आग को जीवा को चेष्टा करचंती। आमे ईश्वर विश्वास को आमे कोन हत प्रभु करी नाती आमे बरं ईश्वर विश्वास को आमे निज भितरे रखिचंती। जे ईश्वर होचंती कि सत्य ईश्वर होचंती सुंदर सत्य होची कोन ना ज्ञान ज्ञान होचंती ईश्वर। ताले ईश्वर होचंती ज्ञान ज्ञान होचंती ईश्वर। ताले आमे जदी विज्ञान बलरे आगो को जीवा को चेष्टा करचंती आमे जदी ज्ञान आहरण करूछंती आमे जदी ज्ञान आहरण निमंते परीक्षा निरीक्षा गवेषणा करूछंती ताहले हमर ईश्वर विश्वास कमी नाही। आमे बरं ईश्वरଙ୍କ ଉପରେ विश्वास रखिचंती बोली ए सब कार्य करूछंती। आमे जदी ईश्वर विश्वास न थांता ताले आमे कोते आमे सर्वशक्तिमान आमे तो सब करूछु आमे तो जहा करूछु सेटा ईश्वर। ताले आमे कहीं गवेषणा करते आमे कहीं परीक्षा निरीक्षा करते आमे कहीं तन्न करी खोजते शक्तिर प्रत्येक उत्स को। तेणु आमर ईश्वर विश्वास रही। अन्य पक्षे आमे देखिबा जदि विज्ञान अनुशीलन होची शक्ति रे अवस्थित विभिन्न अवस्था आमे आलोचना कले ताले विभिन्न अवस्था होची विज्ञान ताले आमे जानले जीवंतर शक्ति आ जीवन शक्ति होची शक्तिर गोटे अवस्था प्रभमान शक्ति शक्तिर विभिन्न अवस्था आमे आलोचना कले प्रभमान अवस्था प्रच्छन्न अवस्था सुप्त अवस्था जागृत अवस्था शक्तिर ए सब होची विभिन्न अवस्था। ताले जीवंत होची गोटे अवस्था प्रभमान शक्तिर गोटे अवस्था। ताले आमे बेले बेले भाबिबा ताले एगुडा सबु जदि शक्ति ताले शक्ति कोन शक्ति होची कोन ना जड़ आमे आ पूर्व आलोचना करछनी जड़ आ जीवन मध्य जो संपर्क रही से संपर्क को जानिबा पई आमे जो ज्ञान प्रयोग करछंती आमे जो ज्ञान साहाय्य जाउछंती सेटा होची शक्ति। ताले शक्ति होची कोन ना आमे कहबा जे शक्ति होची जड़ आउ जीवन जड़ आउ जीवन मध्य जो रही ताकू आमे कहि परिबा शक्ति बोली कि जो जानिबा को चेष्टा जड़ जीवन मध्य कोन रही जे जड़टा जीवंत हो जाउछि आम मध्य कोन अछि जोथि पे कि आमे सब जीवंत आम भितर कोन न रहिले आमे सब मृत हो जिबा। ताले जहा रहिले आमे जीवंत जहा चली गले आमे मृत सेटा होची कोन ना आमर शक्ति। ताहले देख जे आमे देखिबा प्राचीन सभ्यतार पथ प्रदर्शक थिला विज्ञान। आमे आलोचना करथुले मनीष जतले जंगल रे रहउथुला मनीष जतले कंचा मांस खाउथुला मनीष जतले लंगड़ा है कि पशु मानक भली रहउथुला से अवस्था को जदि आमे देखिबा आ वर्तमान अवस्था को देखिबा मनीष एठी आसी कि पहुंची केमिति ना मनीष तार ज्ञान बल रे मु कहउथली नियार व्यवहार जानला वस्त्र रे व्यवहार जानला घर करिबा जानला गां बसैबा जानिला एकाठी हबा जानिला विभिन्न कथा से ज्ञान बल रे आस्ते आस्ते जानिला जानिके निजको उन्नत कला निजर ज्ञान बल सभ्यता को उन्नति कला सभ्यतार प्रगति पथरे गला। तेणु आसिक कौन प्राचीन सभ्यतार आधुनिक सभ्यतार पहुंचला ताले एई प्राचीन सभ्यतार आधुनिक सभ्यतार पहुंचबा पाई ताको सहाय्य करछि कि ज्ञान सहाय्य करछि ज्ञान बल से आसीछि। ताहले एई ज्ञान होछि कोन विशेष ज्ञान विज्ञान। ताहले जदि प्राचीन सभ्यता को विज्ञान सहाय्य करछि ताले आधुनिक सभ्यता को मध्य निश्चित भाव में विज्ञान सहाय्य करिवो। ए होछि प्राबंधिकଙ୍କର बलिष्ठ जुक्ति। ताहले देख आधुनिक सभ्यतार लक्ष्य स्थल रे हमहु पहुंचीबा पई ताले केवल हमको उद्योग करिया पड़िबो केवल आयोजन करिया पड़िबो केवल सब जिनिस को आमे एकाठी करिया पड़िबो हमर समस्त ज्ञान को केंद्रीभूत
କରିବାକୁ ପଡିବ ତାହେଲେ ଯାଇକି ଆମେ ଆଧୁନିକ ସଭ୍ୟତାର ଚରମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବ। ତମମାନେ ସବୁ ଏ ବର୍ଷ ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ଦବ। ତମମାନେ ସବୁ ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷାରେ ଭଲ ନମ୍ବର ରଖିବାକୁ ହେଲେ ତମକୁ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ? ଉଦ୍ଯୋଗ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତମମାନେ ସବୁ ଦେଖିଥିବ ଆମର ଫେସବୁକ୍ ରେ ଅପଲୋଡ ହେଇଛି ସେ ଯୋଉ ବାଲେଶ୍ୱର ସେ ପିଲାଟି ଅତି ଗରିବ ଘରର ପିଲା, ତା ଘରେ ଖାଇବାକୁ ହୁଏତ ନଥିବ, ସେ ପେଟ ପୁରା ଗଣ୍ଡେ ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ ନଥିବ, କିନ୍ତୁ ଦେଖ ସେ ଓଡିଶାରେ 1 ନମ୍ବର ହେଲା। କେମିତି ହେଲା? ନା ଦାରିଦ୍ରତା ତା ପାଖରେ ହାର ମାନିଲା। କାହିଁକି ନା ଦାରିଦ୍ରତାର ଯେତିକି ଶକ୍ତି ବାଧା ଶକ୍ତି ତା ଅପେକ୍ଷା ତାର ଉଦ୍ଯୋଗ ଶକ୍ତି ଅଧିକା ହେଲା। ସେ ତାର ଉଦ୍ଯୋଗ କଲା, କେମିତି ପଢିବ, କେମିତି ଲେଖିବ, କେମିତି ଜାଣିବ, ସେଥିପାଇଁ ସାର୍ ମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ନେଲା। ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ସବୁବେଳେ ତମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ, କିନ୍ତୁ ତମେ ସେ ସାହାଯ୍ୟ ନେବା ଦରକାର। ତେଣୁ ସିଏ କଣ କଲା? ସେ ପିଲାଟି ସବୁଠୁ ସାହାଯ୍ୟ ନେଲା। ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ, ବହି ପାଖରେ ପାଇଲା, ତାର ବସିକି ପଢିଲା, ଯୋଉଠି ନ ବୁଝି ପାରିଲା ପଚାରିଲା, ସେ ଲେଖିଲା। ତେଣୁ ଦେଖ ପିଲା ଆମର କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପିଲା, କେତେ ବଡ ଲୋକ ଘର ପିଲା ଗାଡିରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଗାଡିରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ମାଷ୍ଟର ଟ୍ୟୁସନ ମାଷ୍ଟର ଘରକୁ ଆସୁଛି, 5ଟା ବିଷୟରେ 5ଟା ମାଷ୍ଟର ଆସୁଛି, ପଢେଇ ଦଉଛି, ମୋଟା ଅଙ୍କର ଟଙ୍କା ନଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ପିଲା ହେଇପାରିଲେନି 1 ନମ୍ବର। ଯୋଉ ଘରେ ଖାଇବାକୁ ନାହିଁ ସେ ଘରର ପିଲା 1 ନମ୍ବର ହେଲା। ତାହେଲେ କାରଣ ହଉଛି କଣ? ଉଦ୍ଯୋଗ। ତାହେଲେ ଆମ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଭ୍ୟତା, ଆମେ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ ପାଇଁ, ଆମର ଉନ୍ନତିର ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆମେ ଯଦି ଉଦ୍ଯୋଗ କରିବା, ଆମେ କୁହନ୍ତିନି ଉଦ୍ଯୋଗେ ବସତେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହଉଛନ୍ତି କଣ? ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହଉଛନ୍ତି ଶକ୍ତି। ଆମେ ଯଦି ଉଦ୍ଯୋଗ କରିବା ତାହେଲେ ଆମେ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା। ଆଉ ଏଇ ଉଦ୍ଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ, ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ଦରକାର। ସେ ଶକ୍ତି ଆମେ ପଢିଲେ, ସେ ଶକ୍ତି ହଉଛି କଣ? ଜ୍ଞାନ ଶକ୍ତି। ସେ ଜ୍ଞାନ ଶକ୍ତି ହଉଛି ବିଜ୍ଞାନ। ସେ ବିଜ୍ଞାନର ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ, ସେ ଆମକୁ ବାଟ ଦେଖେଇବ କେମିତି ଆମେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଉନ୍ନତି କରିବା। ତାହେଲେ ଆମେ ବିଜ୍ଞାନ ବଳରେ ଆମେ ବହୁତ ବାଟ ଆସିଛନ୍ତି ଅତୀତରେ, ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତରେ ବି ବହୁତ ବାଟ ଯିବା। ତାହେଲେ ଏଠି ଆମେ ଦେଖ, ଆମେ ବିଜ୍ଞାନର ଦୋଷକୁ ଆମେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରିବା ନାହିଁ, କାରଣ ଦୋଷ ଆମେ ଜାଣିଲେ ବିଜ୍ଞାନର ନୁହେଁ। ବିସ୍ଫୋରକ ଯଦି ଡିନାମାଇଟ ଯଦି ପାହାଡ ଫଟେଇକି ଆମ ଉପକାର କରୁଛି, ତାହେଲେ କାହା ଉପରେ କିଏ ପ୍ରୟୋଗ କଲା ଆମେ କାହିଁକି ସେ ଦୋଷ ଦେବା? ସେ ହଉଛି ସେ ଲୋକର ଅଜ୍ଞତା, ସେ ଲୋକର ଅମାନବିକତା, ସେ ଲୋକର ମାନସିକତା, କଣ ଦୂଷିତ ମାନସିକତା। ତେବେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଦୋଷ, ବ୍ୟକ୍ତିର ଅଜ୍ଞତା, ବିଜ୍ଞାନର ନୁହେଁ। ବିଜ୍ଞାନର ଦୋଷ କିଛି ନାହିଁ। ଯାହା ଦୋଷ ରହିଛି ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଦୋଷ। ଆମେ କହିବା ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବିଜ୍ଞାନ ବଳରେ କଳକାରଖାନା କଲା ପରେ ଆମର ଯେ ବିଜ୍ଞାନକୁ ନିଜର ସାହାରା କରି, ନିଜ ବିଜ୍ଞାନ ବଳରେ ବା ନିଜ ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ, ଜ୍ଞାନ ବଳରେ ପ୍ରାଚୀନ ସଭ୍ୟତା ଯଦି ଆଧୁନିକ ସଭ୍ୟତାରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି, ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଆଧୁନିକ ସଭ୍ୟତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଇ ବିଜ୍ଞାନ ସାହାଯ୍ୟରେ, ସେଇ ଜ୍ଞାନ ସାହାଯ୍ୟରେ, ସେଇ ଜ୍ଞାନକୁ ସାହାରା କରି, ସେଇ ଜ୍ଞାନର ପଥ ଦେଖାଉଥିବା ବାଟକୁ ଅନୁସରଣ କରି ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଧୁନିକ ସଭ୍ୟତାର ଚରମ ସୋପାନରେ ବା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା। ଆଉ ଯୋଉ ବିଜ୍ଞାନର ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି କଥା କୁହାଗଲା, ସେ ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ବିଜ୍ଞାନର ନୁହଁ, ସେ ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ହଉଛି ଆମର ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ। କେମିତି? ଆମେ ଯେମିତି କହୁଥିଲି ଯେ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମର କଳକାରଖାନା ହେଲା, ବିଜ୍ଞାନ ଉନ୍ନତି କଲା, ଜ୍ଞାନ ଉନ୍ନତି କଲା, ତେଣୁ ପରିବେଶ ଖରାପ ହେଇଯାଉଛି, ଉତ୍ତାପ ବଢି ଯାଉଛି, ଶୀତ ହଉନି, ବର୍ଷା ହଉନି, ଏସବୁ ହଉଛି। ଏସବୁ କଣ ବିଜ୍ଞାନର ଦୋଷ? ଏସବୁ ଦୋଷ ହଉଛି କଣ? ନା ଆମର ଗଛ କାଟିଦବାର ଦୋଷ, ଜଙ୍ଗଲ ଧ୍ୱଂସ କରିବାର ଦୋଷ। ଏସବୁ ହଉଛି ଆମ ନିଜର ଦୋଷ। ଆମେ ବିଜ୍ଞାନକୁ ଦୋଷ ଦେବାଟା ଆମର ଭୁଲ। ଆମେ ଯଦି ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ ଠିକ କରନ୍ତେ, ଆମକୁ ବିଜ୍ଞାନ ଶିଖାଇଛି ଯେ ଆମର ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଅମ୍ଳଜାନ ଗଛମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କଣ, ଗଛ ମାନେ ଅମ୍ଳଜାନ ଛାଡୁଛନ୍ତି, ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଗ୍ୟାସ ଯୋଉ ଅମ୍ଳଜାନ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଏସବୁର ଯୋଉ ସମତା ରକ୍ଷା ହଉଛି, ଯୋଉ ଅନୁପାତ ରକ୍ଷା ହଉଛି, ସେଟା ଗଛ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହଉଛି। ଗଛ ମାନେ ଜଳବାୟୁକୁ ଶୀତଳ ରଖୁଛନ୍ତି, ମାଟିକି ଧରି ରଖୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆମକୁ ଖାଦ୍ୟ ବସ୍ତ୍ର ବାସଗୃହ ଯୋଗାଉଛନ୍ତି। ଏସବୁ କଥା ଆମକୁ ଶିଖେଇଛି କିଏ? ବିଜ୍ଞାନ ଶିଖେଇଛି। ଜ୍ଞାନ ବଳରେ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଏକୁ ଜାଣିକି ଯଦି ଆମେ ପ୍ରୟୋଗ ନ କରିବା, କାର୍ଯ୍ୟରେ ନ ଲଗେଇବା, ତାହେଲେ ଦୋଷଟା ଆମର ନା ବିଜ୍ଞାନର? ଚିନ୍ତା କର, ଦୋଷ ହଉଛି ଆମର ନା କଣ ପିଲା? ସେଇ କଥା ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ବଂଶୀଧର ସାମନ୍ତରାୟ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଦୋଷ ହଉଛି
ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଅବସ୍ଥାର ଆମ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ଅବସ୍ଥା ଆଜି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଦେଖ ଅତୀତକୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଯଦି ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ବିଜ୍ଞାନ ଆମକୁ ଆଶାତୀତ ଭାବରେ ସାହାଯ୍ୟ ଅତୀତରେ କରିଛି ଏବଂ ଆଗକୁ କରିବ। ଏଥିରେ ଆଦୌ କଣ ମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାର ଅବକାଶ ନାହିଁ। ଆମକୁ ବିଜ୍ଞାନ ଯୋଉ ବାଟ ଦେଖଉଛି, କେବଳ ଜ୍ଞାନ ହଉଛି ଶକ୍ତି, ସେଇ ଜ୍ଞାନ ହିଁ ଆମକୁ ସବୁକୁ ପରିଚିତ କରାଉଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗରେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବା। ତାହେଲେ ଦେଖ, ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଏଇ ବିଜ୍ଞାନ ଜ୍ଞାନ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଆମେ ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି ଆମେ ସାଧନ କରିପାରିବା। ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି ସାଧନ କଲେ, ସର୍ବଜ୍ଞାନ ହାସଲ କଲେ, ତାହେଲେ ଆମର ଆଧୁନିକ ସଭ୍ୟତାର ଆଦର୍ଶ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବ। ଆମର ଆଧୁନିକ ସଭ୍ୟତା ତାର ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଜ୍ଞାନର ଅଧିକାରୀ ହେଇପାରିବେ, ସମସ୍ତେ ଆଲୋକିତ ସଭ୍ୟତାର ଅଧିକାରୀ ହେଇପାରିବେ। ତାହେଲେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଆମେ ଆଜି ଜାଣିଲେ ଆମକୁ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଏଇ ପ୍ରବନ୍ଧରେ ଆମକୁ କଣ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଏଇ ପ୍ରବନ୍ଧରେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକଙ୍କର ମୌଳିକ ଚିନ୍ତାଧାରା କଣ। ଦେଖ, ମୌଳିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ହେଲା ମୌଳିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ହେଲା ଅତୀତର ଅଭିଜ୍ଞତା। ଆମକୁ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଅତୀତର ଅଭିଜ୍ଞତା ବିଷୟରେ, ଅତୀତର ଅଭିଜ୍ଞତା ଓ ଭବିଷ୍ୟତର ସଫଳତା। ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ବଂଶୀଧର ସାମନ୍ତରାୟ ଆମକୁ ଏଇ ପ୍ରବନ୍ଧରେ ଆମର ପ୍ରାଚୀନ ସଭ୍ୟତା କିପରି ଅଗ୍ରଗତି କରିଛି, ଆମର ଅନୁଭବ କଣ, ଅନୁଭୂତି କଣ, କେମିତି ସମ୍ଭବ ହେଇଛି ସେ ବିଷୟରେ ଜଣେଇଛନ୍ତି। ସେ ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ସାହାରା କରିକି ଆମେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସଫଳ ହେଇପାରିବା। ଏଇ ମୌଳିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇଛନ୍ତି ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ବଂଶୀଧର ସାମନ୍ତରାୟ। ତାପରେ ଦେଖ, ଏଇ ଅତୀତର ଅଭିଜ୍ଞତା ଭବିଷ୍ୟତର ସଫଳତା କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ, କେମିତି ଆମେ ଏଠି ପହଞ୍ଚି ପାରିବା ନା ବିଜ୍ଞାନର ମାର୍ଗଦର୍ଶନ। ବିଜ୍ଞାନର ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ନ ନେଲେ ବିଜ୍ଞାନ କଣ ଆମକୁ ସେ ବୁଝେଇଛନ୍ତି, ବିଜ୍ଞାନର ବିସ୍ତୃତ ଅର୍ଥ ବୁଝେଇଛନ୍ତି, ବିଜ୍ଞାନର ଆକ୍ଷରିକ ଅର୍ଥ ବୁଝେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ବିଜ୍ଞାନର ବିଭାଗ ଜାଣିଛନ୍ତି, ବିଜ୍ଞାନର ସ୍ୱରୂପ ଜାଣିଛନ୍ତି, ବିଜ୍ଞାନର ପରିସର ଜାଣିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଆମେ ଯାହା ବି କରିବା କେବଳ ବିଜ୍ଞାନ ବଳରେ କରିବା ସମ୍ଭବ ହବ। ବିଜ୍ଞାନକୁ ତ୍ୟାଗ କଲେ ଅଜ୍ଞତା ବଳରେ ମଣିଷ କେବେ ଉନ୍ନତି କରିପାରେ ନାହିଁ। ତା ଦ୍ୱାରା କଣ ହବ, ବିଜ୍ଞାନକୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଭାବରେ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କଲେ କଣ ହବ ନା ଅଲୌକିକ ସଭ୍ୟତା ଆମେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିପାରିବା। ଦେଖ, ଏଇ ଅଲୌକିକ ସଭ୍ୟତା ହଉଛି କଣ, ଆଧୁନିକ ସଭ୍ୟତା। ଆଧୁନିକ ସଭ୍ୟତାର ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଆଧୁନିକ ସଭ୍ୟତାର ଆଦର୍ଶ ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି, ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତି ଏବଂ ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତି ପାଇଁ ମାନବୀୟ ଗୁଣର ବିକାଶ। ତାହେଲେ ଏଇଟା ହଉଛି କଣ ଆମର ଅଲୌକିକ ସଭ୍ୟତା। ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ବଂଶୀଧର ସାମନ୍ତରାୟ ଆମକୁ ଏଇ ମୌଳିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଏଇ ପ୍ରବନ୍ଧରେ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଏଇ ପ୍ରବନ୍ଧରେ ସେ କେତେ ଗୋଟେ ଦିଗ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଛନ୍ତି। କୋଉ କୋଉ ଦିଗ ଉପରେ ଦେଖ, ଏକରେ ହେଲା କଣ ନା ବିଜ୍ଞାନର ଉପଯୋଗିତା। ବିଜ୍ଞାନ ଧ୍ୱଂସ କରୁଛି କି ଉନ୍ନତି କରୁଛି, ସେଟା ନିର୍ଭର କରୁଛି କାହା ଉପରେ, ବିଜ୍ଞାନର ଉପଯୋଗିତା। ଦେଖ, ଆମେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଆମର ଆଧୁନିକ ସଭ୍ୟତାର ଯୋଉମାନେ ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରତିବାଦୀ, ଯୋଉମାନେ ହଉଛନ୍ତି ସମାଲୋଚକ, ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ବିଜ୍ଞାନ ବଳରେ ମଣିଷର ଈଶ୍ୱର ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କମି ଯାଉଛି, ମଣିଷ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ତରରେ ଅମାନୁଷିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ଆଉ ସାମୂହିକ ସ୍ତରରେ ସମାଜର ଧ୍ୱଂସ କରୁଛି। ତାହେଲେ ଏସବୁ ହଉଛି କାହା ଦ୍ୱାରା, ବିଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ବୋଲିକି ସମାଲୋଚକ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ବଂଶୀଧର ସାମନ୍ତରାୟ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ବିଜ୍ଞାନର ଦୋଷ ନୁହଁ, ଏଇଟା ହଉଛି ତାର ଉପଯୋଗିତାର ଦୋଷ। ବୈଜ୍ଞାନିକ ପରମାଣୁ ବୋମା ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ନ୍ୟୁଟନ ପରମାଣୁ ବୋମା ବାହାର କଲେ, ସେ କଣ କହିଥିଲେ ମାନବ ଜାତିର ଧ୍ୱଂସ ପାଇଁ?
सी कही मानव जातिर कल्याण पाई तेणु आम केमी विनियोग करवा से आमर ज्ञान उपर निर्भर करे आमर कर्तव्य अकर्तव्य ज्ञान ही ताहा स्थिर करिवो आमर जदि कर्तव्य ज्ञान न रहिबो अकर्तव्य आमे हे जिबा ताले ध्वंस आमे करबा। अच्छा तापर देखा आउ कौन ना भविष्यत एठे आउ गोटे कहते जे किमिति आमे सेरा जानिबा ना अतीतर अभिज्ञता अच्छा विज्ञान उपयोगिता कथा चिंता कले आमे आमे जदि सब बेले जेकोसी कार्य करबा पूर्व आमे तार अतीतर अनुभव अनुभूति को आमे अर्जन करिकी अतीतर अनुभव अनुभूति रु ज्ञान आहरण करिकी आमर पूर्व पीढ़ी पाखरु ज्ञान आहरण करिकी ताकू आमे प्रयोग कले आमे आगो को उन्नति कर परिबा। तो से कथा प्राबंधिक कहउजंदी जे अतीतर अभिज्ञता को मध्य आमे त्याग करिबा उचित नुह अतीतर अभिज्ञता को पार्थेय करिकी आमे ता उपरे आगो को जिबा ताले कोन हबो ता द्वारा ना देख भविष्यत सभ्यतार स्थापना हो भविष्यत आदर्श सभ्यता आदर्श मानव सभ्यता स्थापना हो मानव सभ्यता स्थापना हो ताले से कथा कहते आमे जदि अतीतर अभिज्ञता को ग्रहण करबा आमे ताहाले आमर लक्ष्य स्थल रे आमे पहुंची परिबा आमर लक्ष्य स्थल होची सर्वांगीन उन्नति आमर लक्ष्य होची विश्व ब्रह्मांडर सृष्टि रहस्य आमर लक्ष्य होची आम समस्तଙ୍କ भितरे मैत्री बंधन सृष्टि ताले एटा आमर हेई परिबो केमिति हबो ना केवल विज्ञानर सहायता रे आमर एठी प्राबंधिक देख आमको केतक मुख्य धारणा विषय देइछथि केमिति आमे जाई पारिबा तांकर जो ए प्रबंध रे आमको से सचेतन करिया को चेष्टा करछथि आमको से किछि आमर अज्ञता दूर करिया पे किछि मार्गदर्शन देइछथि कोन ना देख प्रथम हला सभ्यतार अर्थ आमको से कहिछथि आमे सभ्यतार अर्थ जानिबा आमे सभ्यतार आदर्श जानिबा तापर देख से सभ्यतार अर्थ आदर्श जानिले ताले विज्ञानर उन्नति होउची सभ्यतार उन्नति कहिजंदी विज्ञानर उन्नति हेले सभ्यतार उन्नति हबो जदि आमे ज्ञान को न बढ़ाइबा ज्ञान होउची सब शक्तिर मूल आमे जानचंदी माने नॉलेज कैन विन द वर्ल्ड ज्ञान बल आम समग्र विश्व जय कर ज्ञानर उन्नति हेले सभ्यतार उन्नति हम सभ्यतार उन्नति तापर देख से पुणी कहते विज्ञान द्वारा धर्म भाव कमेना विज्ञान समालोचक मैंने कहते विज्ञान द्वारा कौन हो ईश्वर विश्वास आम कमी जाऊँगी प्राबंधिक कहते देख विज्ञान द्वारा धर्म विश्वास कमुनी बर बढ़ुची विज्ञान द्वारा आमर धर्म विश्वास कमुनी कहीं ना आमे समग्र विश्वर सृष्टि रहस्य जो जानिया आमे इच्छा प्रकाश करूछंती से विश्वर सृष्टि रहस्य को शक्ति बल रे ये विश्व सृष्टि होची को शक्ति बल रे प्रचलित चल प्रचल होची जेमिति तार उदाहरण दैछंती धर्म विश्वास कमे जेमिति से उदाहरण दैछंती जे मनीष जीव जीव होची जड़ वस्तु रे तयारी किंतु ता भीतर गोटे शक्ति रहउची बोली कि से जीवंत हो जीवन होची ताले एई शक्ति होची प्रवहमान शक्ति तेणु से ये कहते विज्ञान द्वारा धर्म भाव कमेनी कहीं विज्ञान हूँ एक शक्ति विज्ञान जो शक्ति से शक्ति तार विभिन्न प्रकार रूप से कहते प्रवहमान शक्ति स्थिर शक्ति गतिशील शक्ति कौन जो सुप्त शक्ति एमती विभिन्न प्रकार शक्ति रही आमे से सब शक्ति को जानी से सब शक्ति को चिन्ही ताको प्रयोग कले जाई कौन हम ना आमर उन्नति हम ताले शक्ति हूँ किए शक्ति होती भगवान शक्ति हूँ प्रकृति ताहले शक्ति को आमे विज्ञान द्वारा शक्ति को आमे अवमानना केमती कले आमे तो शक्ति द्वारा विज्ञान को ताहले देख शक्ति द्वारा आमे अवमानना करना विज्ञान भगवान को शक्ति द्वारा आमे भगवान स्थिति को ग्रहण करिसंती आमे जानिबा को चेष्टा करूचंती आमे बुझिबा को चेष्टा करूचंती तेणु आमे भगवत शक्ति बा ईश्वर विश्वासी आमे अधिक हेइचंती सृष्टि रहस्य जानिबा को आमे उद्योग करुचंती एटा अर्थ नु आमे धर्म विरोधी हेइचंती आर अर्थ होचे आमे धर्म को धारण करचंती तापर देख
जड़ आ जीवन सह संपर्क होची कौन माने से ए जो शक्ति विषय में कहले शक्ति होची कौन शक्ति कौन शक्ति शक्ति कौन तार स्वरूप कौन से विषय आमे आलोचना करिसेंती शक्ति होची कौन ना शक्ति होची एक जहाँकि शक्ति जहाँ को सबको गतिशील करुची कार्यक्षम करुची शक्ति केते प्रकार आमे प्रवहमान शक्ति स्थिर शक्ति उल्लास शक्ति आमे विभिन्न प्रकार शक्ति स्थूल शक्ति ये सब विषय आलोचना कर तापर देख आउ गोटे कथा होची ज्ञान होची सभ्यतार कौन भित्ति स्थापन ज्ञान बिना किसी आमे करि परिबे कि ज्ञान होची सबुर मूल तेणु ज्ञान होची सभ्यतार मूल सभ्यतार भित्ति सभ्यतार भित्ति स्तंभ ताले ज्ञान होची मूल ज्ञान होची आधार ज्ञान होची ज्ञान कोन मूल पिंड ता ऊपर आमे जहा उन्नति करि परिबा ताले समस्त ज्ञान हासिल करबा होची सभ्यतार शिखर स्थान रे पहुंचबा ताले ज्ञान होची कोन ना समस्त ज्ञान हासिल करले समस्त ज्ञान हासिल करबा होची कोन ना हमर उन्नतिर चरम सीमा रे पहुंचबा ताले समस्त ज्ञान हासिल होची सभ्यतार शिखर स्थान देखो समस्त ज्ञान हासिल है कौन ना उन्नतिर शिखर स्तंभ समस्त ज्ञान आम हासिल न कले आम पहुंची पारे उन्नतिर शिखर ताले उन्नतिर शिखर रे पहुंचबा कहले हमको समस्त ज्ञान कौन आहरण करने को पड़ो ताहले देख आम एबे देखिबा केतोटी दिग विषय से हमको जणे मुख्य धारणा हमको आम जानिले एबे देख मुख्य धारणा पर देखा केतोटी निर्दिष्ट दिग विषय ए जो सभ्यता और विज्ञान प्रबंध रे प्राबंधिक हमको केतोटी निर्दिष्ट दिग विषय सूचना देइछथि कोन कोन देख आधुनिक सभ्यता पहुंचबारे हम लक्ष्य हासिल रे प्रतिबंधक लक्ष्य हासिल रे प्रतिबंधक प्रत्येक आमे जानुचंती जे प्राचीन सभ्यता रे आमर पूर्व पीढ़ी माने जेतेबेले आधुनिक सभ्यता को आसीचंती से माने भी प्रतिबंधक को सामना करचंती से माने भी बाधा विघ्न तांको पाखरे आसीची तेणु जेतेबेले वर्तमान आमे गति पथरे जाउचंती आमे जेतेबेले वर्तमान आमे उन्नति पथरे गति करूचंती सेतेबेले हमको बाधा बंधन आसीबो काहेकि ना आमे उन्नतिर चरम शिखर पहुंची नांती आमे सर्वज्ञान हासिल करि पारनांती आमर एबे भी आम मध्यरे अज्ञता रही तेणु बाधा बंधन आसीबो से कथा शिखुचंती जे प्रतिबंधक आसीबो जो प्रतिबंधक आसीबो सेटा विज्ञानर दोष त्रुटि नुह विज्ञानर त्रुटि नुहे ताले से जो प्रतिबंधक आसुची से प्रतिबंधक कहार त्रुटि से प्रतिबंधक होची पारिपार्श्विक त्रुटि से प्रतिबंधक होची आमर अज्ञता से प्रतिबंधक होची आमर ज्ञानर कोन संकोचित परिवेश तेणु तार परिवर्तन हेले ताले आमे जाई कि सर्वज्ञान हासिल करि परिबा तार उदाहरण से दउचंदी देख प्राचीन सभ्यता विषय से उदाहरण दउचंदी प्राचीन सभ्यता आमे जे कोनोसी कार्य कला बेले देख पिला माने आमे जे कोनोसी कार्य कला बेले आमे सब बेले अतीतर अभिज्ञता अतीतर ज्ञान को नै कि आमे आगो बुझिबा त माने आमठु किछि जानुचो त माने बापा मां गठु जानुचो गुरुजन गठु जानुचो समाज रु जानुचो विभिन्न अनुष्ठान रु जानुचो ए सब ज्ञान को आहरण कला परे ए सब अभिज्ञता जो अभिज्ञता अनुभूति रो ज्ञान पाइला परे तुम निजर मौलिक ज्ञान को ताधरे प्रयोग करी तुम उन्नति करिबो से कथा से कहते देख एथि दरकार कौन ना विज्ञानर मार्गदर्शन विज्ञान है कौन विज्ञान है आम जानिले विज्ञानर अर्थ आम जानी विज्ञानर मार्गदर्शन
आमे विज्ञान विषय जानिछन्ती विज्ञान स्वरूप जानिछन्ती विज्ञान वैशिष्ट्य जानिछन्ती विज्ञान प्रकार भेद जानिछन्ती ताले विज्ञान विषय हला आमे जानिबा तार सम्यक ज्ञान बा विज्ञान विषय आमे जानिबा विश्व ब्रह्मांडर ज्ञान समस्त ज्ञान ताले विज्ञान ज्ञान बिना आमे किछि करि परिबा नाही। तापर देख से कहते जे आधुनिक सभ्यतार लक्ष्य आमर आधुनिक सभ्यतार लक्ष्य होची कौन आधुनिक सभ्यतार लक्ष्य हला समस्त ज्ञान हासिल आ सृष्टि रहस्य उद्घाटन सभ्यतार आदर्श ताले आदर्श को स्थापन करिया पई आधुनिक सभ्यतार आदर्श को बुझिबा पई आधुनिक सभ्यता को जानिबा पई तार प्रतिष्ठा करिया पई हमकु से जगह रे पहुंचीबा पई हमकु विज्ञान मार्गदर्शन नबाक पड़िबो हमकु ज्ञान आहरण करिया पड़िबो हमकु सत्य बुझिबा को पड़िबो सत्य जानिबा को पड़िबो शक्ति की चिन्हिबा को पड़िबो को शक्ति बल रे सब होउची ताहले जे कि हमें पहुंची परिबा। तापर देखिबा हमें देख प्राबंधिक एठी आमे जदि केते जिनिस से प्रकृत अर्थ रे हमको बुझेइछंती कोन ना देख प्राचीन सभ्यता होची आधुनिक सभ्यता प्राचीन सभ्यता और आधुनिक सभ्यता हमको से बुझेइछंती कोन प्राचीन सभ्यता विषय रे कहिछंती प्राचीन सभ्यता विषय हमको कहिछंती आधुनिक सभ्यता विषय कहिछंती ना कहिनांती प्राचीन सभ्यता केमिति आगो को उन्नति कला आधुनिक सभ्यता केमिति आगो को उन्नति करिवो ये सब विषय हमको कहिछंती। तापर कहिछंती देख सभ्यता होची कोन विज्ञानर आश्रय देख प्राचीन सभ्यता उन्नति केमिति कला विज्ञान बल रे कला ज्ञान बल रे कला ताले आधुनिक सभ्यता केमिति उन्नति करिवो सेही विज्ञान बल रे करिवो सेही ज्ञान बल रे करिवो ताले सभ्यता होची कोन सभ्यता विज्ञान बल रे प्रगति उन्नति करिवो विज्ञानर मार्गदर्शन बिना सभ्यता आग को उन्नति करि परिबो नाही। तापर देख से बुझंती जे सर्वांगीन ज्ञान हासिल करबा होची आलोकमय सभ्यता ताले से हमके देख आधुनिक सभ्यता कोन आलोकमय सभ्यता कोन उन्नतिर चरम सोपान कोन हमर लक्ष्य कोन हमर आदर्श कोन आधुनिक सभ्यतार विकास केमिति हबो से सब विषय रे कहचंती कोन आधुनिक सभ्यता होची कोन ना आलोक आधुनिक सभ्यता केमिति आमे आधुनिक सभ्यतार लक्ष्य हासिल करबा ना आधुनिक सभ्यता हला आलोकमय सभ्यता जोठी आमे समस्त ज्ञान होची आलोक होची ज्ञान ताले आमे आधुनिक सभ्यतार लक्ष्य होची कोन ना आमे आलोकमय कोन सभ्यता रे पहुंचीबा बा आमे मानव अति मानव हबार आमे देखिबा आमे कोन शक्ति बल रे सब हेचंदी कोन मनुष्य से स्तर रे पहुंची परछि आमे से विषय रे जानिबा। अच्छा या सहित पिला देख केते गुडे शब्द तुमे एई प्रबंध रे पढिथिबो जो गुडिकर अर्थ तुमको आसु नथिबो। अच्छा से शब्द गुडिक देख मु केते गुडी शब्द एठी आलोचना करि दउची आउ जतिक शब्द रहिबो तम माने जदि बुझी न परिछ मते मोर कमेंट बॉक्स रे मते पचारि परिबो प्रश्न करिके ताले मु उत्तर दे देबी। देख आमे केते गुडी प्रवाह माने कोन प्रवाह मान हला कोन ना गतिशील अवस्था अच्छा तापर देख देश हला कोन देश हला हिंसा पर अन्य ऊपर हिंसा करि हला देश। तापर देख तुंगगिरी आमे आ पूर्व बोधे आउ थरा आलोचना करिथिनी तुंगगिरी होची कोन ना उच्च पहाड़। अच्छा तापर देख अक्लेश आमे अक्लेश रे हासिल करि परिबा अक्लेश हला कोन ना अक्लेश हला बिना कष्ट रे तापर देख अनुगामी आमे अनुगामी माने कोन ना पछे जिबा हला अनुगामी से छात्र छात्री माने शिक्षक अनुगामी हवा उचित
पछे पछे माने शिक्षक केबे भूल कहतिनी शिक्षक भूल करि पारंती किंतु केबे भूल कहि पारंती तेणु तुम माने शिक्षक जहाँ कहउछन्ती ताको जे अनुसरण करियो ताको पछे पछे जीवो तान तुमे उन्नति करिवो काहे कि ना से माने तुमको ताकर अभिज्ञता ताकर अनुभूति तुमको देई परिबे तापरे देख अपसारित 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 माने दूरेई देबा दूरेई देबा तापरे देख उद्योग तापरे देख उद्योग उद्योग आमे ना उद्योग शब्द प्रयोग उद्योग माने उद्यम मु तुमको उदाहरण दउथली जे केमिति उद्योग पाखरे दारिद्रता हारी गला अच्छा अलौकिक आमे ना अलौकिक शब्द व्यवहार करथुले अलौकिक अलौकिक माने असामान्य जोटा सामान्य नुहे असामान्य जोटा आलोकमय असामान्य अलौकिक जोटा अद्भुत माने आमे भाबी बनथु हे जीवो अच्छा तापर देख आहरण 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 माने कोन ना देख दुर्लभ आहरण माने संग्रह सॉरी आहरण माने हैला संग्रह संग्रह ताल देख पिला माने कठिन शब्द सब जानिलो आउ जदि किछि कठिन शब्द मु आलोचना करि नथिबी मु छाड़ी जाइथिबी तमन को कठिन मालूम होतबो तुम बुझी पर नथो ताहाले मते मोर कमेंट बॉक्स रे पचारिबो अच्छा वर्तमान देख आमे प्रश्न पद आलोचना करबा प्रश्न पद कोन ध्वंस पथर पथिक किए अच्छा कहला पिला माने आमे त पढिले ध्वंस पथर पथिक किए ध्वंस पथर पथिक किए मु तुमको उदाहरण दउथली परमाणु बोमा विषय प्राबंधिक उदाहरण दैछन्ती हमर जो डिनामाइट ऊपर ताले ध्वंस पथर पथिक होची किए ना जार ज्ञान होची सीमित जार जे अज्ञ जार ज्ञानर परिसर व्यापक नु से तार अज्ञ संकीर्ण मनोभाव को नै कि से विज्ञान को भूल बाटरे प्रयोग करिवो मु तुमको उदाहरण दउथली बाड़ी रो उदाहरण दउथली जे देख आमे कहउथले जे पाकिस्तान कहउची मो पाखरे परमाणु बोमा अछि मो भारत ऊपर पकै देनी मु काको मानिनी मु जाक चाहि त ध्वंस कर देनी किंतु आम प्रिय प्रधानमंत्री कहले आटम फॉर द पीस ताले कहार ज्ञान अधिक ताले जे आटम जे उद्भावन करिसंती से कोन पई करचंती मानव सभ्यतार कल्याण पई ताले ध्वंसर पथिक किए जे संकीर्ण चेतना जार ज्ञानर परिसर सीमित जे अज्ञ से होची ध्वंसर पथर पथिक ताले मैत्रीर ध्वजा केते बेले उड़िबो अच्छा मैत्रीर ध्वजा केते बेले पिला ध्वजा होची कोन ना पताका मैत्रीर ध्वजा केते बेले उड़िबो केते बेले उड़िबो कहला मैत्रीर ध्वजा केते बेले उड़िबो ना जेते आधुनिक सभ्यता तार लक्ष्य स्थल रे पहुंचीबो जेतले समस्त संपर्क रे ज्ञान आहरण करिवो जेतले तार ज्ञानर माने ज्ञानर स्तर व्यापक होई जीवो सब स्तर को कोन ज्ञान सब स्तर विषय सभ्य माने समस्त विषय से विज्ञ होई जीवो सेते बेले से कोन हबो ना मैत्रीर ध्वजा उड़ेइबो काहे कि ना ज्ञान केबे कहि नै संकीर्णता रे रहइबा पई ज्ञान सबले विस्तारित ज्ञान सब आलोकर मार्ग देखी तेणु आमे जदि क्या हिंसा कर क्या प्रति कौन काम क्रोध लोभ मोहर बशवर्ती होगी भूल कर संकीर्णता तेणु मैत्रीर ध्वजा उड़ीब जिते मनीष सर्वज्ञान हासिल कर पार अच्छा तापर देख तापर आमे देखिबा जे विज्ञानर अंधकार दिग किपरि अपसारित हबो विज्ञानर अंधकार दिग अपसारित हबो आमर विज्ञानर अंधकार दिग किपरि अपसारित हबो अच्छा पिला माने देख आमे
ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଆମର ଆଧୁନିକ ସଭ୍ୟତାର ଯୋଉମାନେ ପ୍ରତିବାଦୀ, ଯୋଉମାନେ ଆଧୁନିକ ସଭ୍ୟତାର ସମାଲୋଚକ, ସେମାନେ କଣ କୁହନ୍ତି ନା ବିଜ୍ଞାନ ଆମର ଧର୍ମ ବିଶ୍ୱାସ କମେଇ ଦେଲା, ଧର୍ମ ବିଶ୍ୱାସ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରୁ ବିଶ୍ୱାସ କମିଗଲା, ତା ଦ୍ୱାରା ମଣିଷ ଭିତରେ କଣ ମାନେ ଅମାନବୀୟ ପ୍ରକୃତି ଦେଖାଦେଲା, ହିଂସା ଦ୍ୱେଷ ଏସବୁ ଦେଖାଦେଲା, ସ୍ନେହ ପ୍ରେମ ସମ୍ମାନ ଏସବୁ ଲୋପ ପାଇଗଲା। ଏଇଟା କଣ ପ୍ରକୃତରେ ବିଜ୍ଞାନର ଦୋଷ? ଏଇ କଥା ଏଠି ସେ କହୁଛନ୍ତି। ବିଜ୍ଞାନର ଅନ୍ଧକାର ଦିଗ କଣ ନା ବିଜ୍ଞାନର ଅନ୍ଧକାର ଦିଗ ହେଲା ଆମର ଅଜ୍ଞତା, ବିଜ୍ଞାନର ଅନ୍ଧକାର ଦିଗ ହେଲା ଆମର ହୀନମନ୍ୟତା, ଆମର ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ମାନସିକତା। ତେଣୁ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦୂର କରିଦବା, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିବା, ସେତେବେଳେ କଣ ହବ ନା ତାର ଅନ୍ଧକାର ଦିଗ ଅପସାରିତ ହେଇଯିବ। ଆଚ୍ଛା ଦେଖ, ଆମେ ଆ ପୂର୍ବରୁ ଯେ ଆର୍ଯ୍ୟ ମାନେ କୁହନ୍ତି, ହିନ୍ଦୁ ମାନେ କୁହନ୍ତି କଣ ନା ଆମେ ସଭ୍ୟତାର ଉଚ୍ଚତମ ସୋପାନରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଥିଲୁ, ସଭ୍ୟତାର ଉଚ୍ଚତମ ସୋପାନରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଥିଲୁ। ଯଦି ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ ତାହେଲେ କିଏ ଲୋପ କଲା? ତାହେଲେ ସେ ଉଚ୍ଚତମ ସୋପାନକୁ କିଏ ଲୋପ କଲା? ସେମାନେ କଣ କୁହନ୍ତି? କିଏ ଲୋପ କଲା? ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଆର୍ଯ୍ୟ ମାନେ କୁହନ୍ତି ବା ହିନ୍ଦୁ ମାନେ କୁହନ୍ତି ସନାତନ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ହଉଛି ସବୁଠୁ ମହାନ ଧର୍ମ, ଆମେ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରି ସାରିଥିଲୁ। ଯଦି ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରି ସାରିଥିଲ ତାହେଲେ ସେ ଲୋପ ପାଇଲା କେମିତି ନା ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆର୍ଯ୍ୟତର ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ମାନେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେଶର ଲୋକମାନେ, ଅନ୍ୟ ଧର୍ମର ଲୋକମାନେ, ଅନ୍ୟ ଜାତିର ଲୋକମାନେ ଆମ ସହିତ ମିଶିକି ଆମର ସିଦ୍ଧି ସାଧନାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲେ, ଆମକୁ ଆଦର୍ଶ ପଥରୁ ବିଚ୍ୟୁତ କରିଦେଲେ। ତାହେଲେ ସେଇଟା କଣ ନା ଆମେ କହୁଛନ୍ତି କଣ ନା ଆମର ମୈତ୍ରୀର ଧ୍ୱଜା କେତେବେଳେ ଉଡିବ? ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକମ୍। ସାରା ବିଶ୍ୱ ଯେତେବେଳେ ବିଜ୍ଞାନର ଉନ୍ନତ ଶିଖରରେ ପହଞ୍ଚିବ, ସାରା ବିଶ୍ୱର ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତ ବିଭାଗର ଜ୍ଞାନ ବିସ୍ତୃତ ହବ, ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର କଣ ରହସ୍ୟ ଉନ୍ମୋଚନ ହବ, ସେତେବେଳେ ତ ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନର ଆଲୋକରେ ଆଲୋକିତ ହେବେ। ତାହେଲେ ଆଉ କିଏ କାହିଁକି ସଭ୍ୟତାର ଉଚ୍ଚତମ ସୋପାନ ରେ କୁ ଲୋପ କରିବ? କେହି ଲୋପ କରିପାରିବେନି। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ପୃଥିବୀରେ ଅଜ୍ଞତା ରହିଛି, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ପୃଥିବୀରେ ଜ୍ଞାନର ପ୍ରସାର ହେଇନାହିଁ, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଆଧୁନିକ ସଭ୍ୟତାର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ ବୁଝି ନାହାନ୍ତି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମିତି ହଉଥିବ, ଲୋପ ହଉଥିବ। ତେଣୁ ସେଇ କଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି। ଦେଖ, ଆଧୁନିକ ସଭ୍ୟତାର ଆଦର୍ଶ କିପରି ସ୍ଥାପିତ ହେବ? ଆଧୁନିକ ସଭ୍ୟତାର ଆଦର୍ଶ କିପରି ସ୍ଥାପିତ ହେବ? ଆଦର୍ଶ କିପରି ସ୍ଥାପିତ ହବ? ମୁଁ ଭାବୁଛି ତମମାନେ ଜାଣି ସାରିବଣି କିପରି ସ୍ଥାପିତ ହବ ନା ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ବଳରେ। ବିଜ୍ଞାନକୁ ଯଦି ଆମେ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ଆମେ ଯଦି ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରରୋଚିତ ପଥରେ ଆଗେଇବା, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଯଦି ସମସ୍ତେ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିବା, ଆମେ ଯଦି ସମସ୍ତେ ଜ୍ଞାନର ଚରମ ସୋପାନରେ ପହଞ୍ଚିବା, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଧୁନିକ ସଭ୍ୟତା ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ଆଧୁନିକ ସଭ୍ୟତାର ଆଦର୍ଶ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇପାରିବ, ଆଦର୍ଶ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସ୍ଥାପିତ ହବ, ଏଥିରେ ଦ୍ୱିମତ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଆମେ ଆଜି ପଢିଲେ, ଏତିକି କଥା ଜାଣିଲେ। ଯଦି ତମମାନଙ୍କର କାହାର କିଛି ସନ୍ଦେହ ଥିବ, ଯଦି ମୋ ବୁଝେଇବାରେ କୋଉଠି କିଛି ତୁମକୁ କଣ ତୁମ ବୁଝିବାର ସ୍ତରକୁ ଯାଇପାରିନଥିବ, ଯଦି ମୁଁ କିଛି ବୁଝେଇ ନ ପାରିଥିବି, ତାହେଲେ ତମମାନେ ମତେ ଭଲ ଭାବରେ ମୋର କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ